Oh, mayong udto mga ka-wonder. Mayong udto sa tanan. Ako dahil si DJ Rich and mo ni atong programang Wonder About. Kani atong programa karon nga kahaponon. Kani nga program nga atong kahaponon at atong nga pagatun-an ang pulong sa Ginoo og labaw na sa tanan magatuon ta og unsa ang pasabot sa iyang nga pulong nga pagadangato nato karon nga kahaponon. Ubanin ninyo ako sa sa atong pagtuon og labaw sa tanan unta nga mahiduol kita sa presensya sa Ginoo samtang tuon kita karon nga kahapon. Okay, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Shout out to Amapula Manlimos. Okay, sa mga gustong magpa-shoutout, shoutout lamang kay aron atong ay shoutout sila kung taga-disaba mo. Taghot magasugod ang atong mismong pagtuon ato lamang tagaag pagtagad ang tanan nga nagapaluyo nining mao nga estasyon, mao ang Cebu TV, nag-uban pa mga nagapalikod nini pareha ng Mandani Bay ug uban pang mga businesses niining nagabayan sa Sugbo. Ang Ginoo nay magapabalik sa tanan nga inyong kahago para nining istasyon. Sa mga panasayod mo ni ang pilot episode ni ining maong programaha mo nga enjoy lang ta og enjoy ang presensya sa Ginoo. Okay, alang sa kasayuran sa tanan, ang kaning programa matunga ni into two parts. Ang part 1 karon every Tuesday kara semana and ang part 2 every Thursday. Kita-kita lang ta anang duha ka adlaw, mao gyapon orasa 1:00 padong sa 2:00.
Hello. Okay, magsugod na kita sa ato nga tulun-anon karon nga kahaponon. Ah, okay. Ang ato nga pagatun-an karon makita sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 11. Magkuhan sa ta mo ni atong part 1 sa ato nga pagatun-an karon nga kahaponon. And ang part 2 sa mga gusto dito lang sa karong Huwebes nga adlaw. We stand together as one. Our hearts unite in your love, all for your glory. All for your glory. Okay, ato nga basahon 2 Corinthians 4 verse 8. We are verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, verse 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we, verse 11, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, and that the life also of Jesus might be manifest in our mortal flesh. Okay, atong i-dissect muna ang verse 8, which is we are troubled. Sabi saya pa dire, ginapiit kami sa tanan nga paagi apan wala magmayugot. Naglibog kami apan wala mawad-i sa paglaom. Mga ka-wonder, ingon na dire sa 2 Corinthians 4:8 nga bisan pa og gipiit na ta sa tanan nga panahon, sa tanan nga sitwasyon, sa tanan natong parte sa atong kinabuhi.
bisag ingana ang gugma sa Ginoo nagauban gyapon kanato ug labaw na sa tanan nga mo'y naghatag nato og paglaom sa matag takna sa atong kinabuhi, di ba? Nakoy kaila karon nga tragically na matiyan sa iyang han ug ako personally nangayo ko og condolences diha. Hatag ahong personal condolences diha kanimo. Kasabot ka na og kinsa ka mao nga ahorang ikasulti kay bisan pa og dili mi kayo mag-uban atong iyang tatay. Nakita man naho nga ang klase nga pagkamando sa iyang sa iyang tatay makita sa iyang anak. O, sa tinuoray nagpasalamat ako sa Ginoo kay kanang unsa ka naglisod na gyud to siya pero kasabot ko nga itagaan na gyud sa Ginoo ang pahulay nga iyang gikinahanglan ug kana ikasulti nga pasalamatan po nato sa Ginoo. Tapos bisan pa og kana bitawng sa financial nga bahin bitaw kay kita mang tanan pod di ba maga feel or experience og kalisod diha nga department or diha nga bahin sa atong kinabuhi. And kasabot ko nga kitang tanan always always ta maka-feel og kalisod diha. I know nga diha gyud nga parte sa atong kinabuhi dili ta ka hunahon nagtarong labi na nagunsa ka relasyon pa na magsige kaaway tungod sa kwarta, pamilya man na o bisag sa kaugalingon ra kay way bisag pangpalit na lang og kanang unsay gusto dili mapalit, di ba? Tapo na sa kalisod sa atong kinabuhi. Sa mga estudyante po diha nga kasabot ko nga sa mga studies nila nagkamalisod na gyud labi na rong mga graduating bisag bisag dili graduating kana bitawng mga bisag tanan nga estudyante gyud karon mangingon ko naglisod gyud sa ilang nga mga gamunon sa pag-eskwela kay siyempre as ako nga estudyante sad kuan po ko kanang na feel po na nga pressure as well as ang kalisod bitaw dili lang kana kay maka-feel po ka nga ma-pressure ka dili lang pud sa dapat na kay makapakita sa imong maestra kundi labaw na pud kay kanang og imong hunaw-naon ba kay makuan po kasi imong ginikanan nga naghago sa imong kinabuhi para maka-eskwela lamang ka and bisag gusto na nimo ka undangon pero di man ka pwede kay kasabot man ka nga og undang ka or buhat kag laing butang instead of mo padayon kay dili ra ang imong ginikanan or ang kinsa may nagasuporta nimo ang malain or ma-discourage diha sa imong kinabuhi kundi maka kuan pud ta nga kanang kita pud sa tong kagalingon ba kay kasabot man ta nga kaya nato pero nganong dili man mahitabo, di ba? Magagilutos kami apan wala pagbiyai. Mamunalan kami apan wala mga laglag. Bisan pag unsay nahitabo dire, unsa pag gipangitabo giingon dire ni Apostol Pablo nga bisan pag unsay panghitabo sa ilang kinabuhi, bisan pag kita man sa atong kinabuhi karon di man ta ingog mares siguro og mga matay pero sa panahon bitaw nila Pablo nga kanang ang mga Kristohanon ilang nga pagalutuson sila lahi biya pod ang pressure, di ba? Mas ma-pressure ka sa mismong kinabuhi pero ato karon di man ingon pero nagihapon, di ba? Di lamang i-oppress atong kinabuhi and sila nga ni nga ingana ang sitwasyon wag gyapon wata kahuna-huna nga
bisag sila nga na aron kakusog gyapon nilang pagtuo nga wala gyapon sila nawad ang paglaom nga giingon dire wala kami wad paglaom nga wala gyapon sila malaglag. And it's a perspective nga ato nga pagatan-awon kay sometimes bitaw ma-overwhelm rata or mo hunahuna ratag overthink bitaw mag-overthink rata sa mga butang pod nga kanang dili na angay overthink pero nag-overthink gyapon ta kay sabot ta nga big deal para sa atong kagalingon pero hunahuna na to along the line kay sen pag unsa na kalisod na magyapon ang grasya sa Ginoo nya kasabot ta nga kanang dili gyapon siya mo untang og kuan kanato sa mga kalisod sa mga unsa pa bay ato nga pag-experiensyahon sa ato nga kinabuhi. Ingon diri sa verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So, atong una-una po diri po sa Bisaya giingon po diri nga sa kanunay ginadala namo sa lawas ang kamatayon ni Jesus aron ang kinabuhi usab ni Jesus mapahayag sa among lawas. So, di ba kay kanang sa ato nga kuan sa kinabuhi kay kanang di ba ma-pressure ta nga di ba is just a part of being a Christian, di ba nga it's our role to follow God and keep in His commandments, tuotan niya sa tanang and as part of Christian dili gingon na diri nga we are troubled on every side. So, if tinuuray ka nga naglisod, maybe it's time to paduol sa Ginoong Hesukristo and think about or inaunaan nimo kung unsa man gyud tinuod gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi, di ba? Kay giingon man diri nga we must always bear in the body the dying of our Lord Jesus or kanang ato nga ginadala sa atong lawas. Ang tanang gihimo ni Hesukristo sa iyang tibuok kinabuhi is puro kasakit, puro kalisod. And yes, He made miracles pero in order na para ato inaon ma-fulfill ang mga prophecy nga gipang hatag palang daan sa nauna pa sa propeta. And kita since we're living in grace, ato namang it's our job, it's our honor to bear na magkinabuhi sama ni Kristo. And since na-persecute man si Jesucristo in ways nga dili man kayo pareha sa atong ato ron pero maybe dili man ingon nga life and death but naa man gihapon ang problems nga nag-face. And the fact nga natay problems nga gi-face is more than enough to justify nga kita dapat nato i-manifest. And that is di na to ikatinga nga naglisod ko or naglisod ta kay ngano si Jesucristo naglisod mga ni tanan nga mga sumusunod nga kita nimong mga heroes of the Bible bisag kinsa man na sila face sila kalisod. And though some pod like Joseph or sa pa ba nga naka-experience na og kaharuhay after ang mga tribulations like Job and Joseph pa bisan pa og na ka face sila nakadawat sila haruhay wa na sila ning abot dito nga way kalisod nga ning labay nila. And maybe mao po nay lesson sa kuan ba kanang mao po gipakita po sa Ginoo na to ba nga sometimes ang obstacles is there to make the ato nga goal even more sweeter, di ba? Iasa man nato ng haruhay unya wa tay giagihang kalisod mas meaningless ra pod and mas dili ta makasalamat sa Ginoo if ever makaabot mga nita sa ato nga kalisod sa ato nga makaabot as kahumanan sa atong kalisod. And actually daghan pa og giingon dire and like I said here How mighty, how faithful and true you are, oh Jesus.
Ingon diri sa verse 11 pod nga, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus may be made manifest in our mortal flesh. Ingon diri sa Bisaya, kay kami nga mga buhi dinatugyan sa kanunay ngadto sa kamatayon tungod kang Kristo, tungod kang Kristo, aron ang kinabuhi usab ni Kristo mapahayag sa among unod may kamatayon. Kung atong tan-awon gyud ang pinakaunod nining mga verses, ipakita diri nga ang kinabuhi nining kalibutan na dili gyud sayon. And ang paghunahuna nga sayon ning kalibutan na is dili maoy angay pagahunahunahon sa usa ka tinuod nga Kristohanon. O kay kung una-unaon na to, di ba? Kitang tanan nay problema. Pero worse na para sa kanang sa mga Kristohanon, sa Kristohanon. Kay ngano, ang atong nga tinuod nga puloy-anan di wala man dire, di ba? Ang atong tinuod puloy-anan aduna ra lamang sa harian sa langit. Ingon po diri nga we will always bear as tinuod nga mga Kristohanon nga nagdawat ni Hesukristo nga nagapaningkamot og hangyaw sa iya nga pulong sa bisag asang parte sa kalibutan. Ingon diri nga we will always bear or sa kanunay ginadala kalawas ang kamatayon ni Hesukristo. Kung buton na to, ang kamatayon ni Hesukristo mo'y pinaka lisod or usa sa pinaka lisod nga panghitabo sa pwedeng mahitabo sa usa ka tawo. Wala pa man ning abot ang kanang Siete Palabras or ang Holy Week, pero dili ra man unta kana ang panahon, di ba? Na mo commemorate ta, na manghinulsol ta sa atong mga sala. Dili man ana mo'y angay nga panahon kay ngano kanang ang giingon is dapat kara adlaw ta moduol kaniya, kara adlaw ta mahimong suod sa Kristo. Actually giingon mga ni nga dapat dependent ta niya. Kay ngano kung magdepend ta sa atong kaugalingon, kita ra po'y mapakyas usahay. Malain ta sa atong kaugalingon, sa atong mga desisyon nga gipangbuhat, regret ta, and sa tinuray ang regret biyay mo pinaka sakit po sa kanunay. Ang regret ka kay kasabot makang di na nimo mabalik, di na nimo masakto, agi nga dili maayo. Kung diri persecuted, mga gilutos kami. So, sa kitang mga Kristohanon, atong hunaw-naon nga sa ngan nga nagakinabuhi ta og tinuoray bagyod nga nanginabuhi ta nga duol sa sugo or nahimutang suod sa atong Ginoong Hesukristo, ato nga mahunahon nga ma-persecute gyud kita. Kay ngano si Hesukristo during the time nga kuan siya mag samtang hangyaw siya sa siyang pulong, hangyaw siya sa iyang mga tulunan, atong hunahon nga gilutos pud siya adto.
So dili man ingon nga pareha ka lutos nga nahitabo diri sa 2 Corinto or sa mga lakaw ni Apostol Pablo, pero ato lang magyapong makita nga gilutos gyud gyapon siya to the point nga nahimo na gyud nga may abot siya sa cross. for your glory. We lift up Jesus over this nation. We lift up Jesus over it all. He is our As a sign of hope pod tanawa diri ingon diri sa verse 9 nga gilutos kami apan wala pagbiyai. And bisan pa og unsa kalisod ang atong kinabuhi, nagauban gyud gyapon ang Ginoo even though kanang dili na to makita bitaw nga sometimes kanang ang blessings nga ming abot or kanang ato nga pagakalisdan sa kinabuhi dili ra gyapon tabiyaan niya kay syempre love ta niya and tungod ana ato nang mahimo nga paglaom kun diri nga paglaom kay ngano wala man tagi forsake ingon diri sa forsake biyai and ang Ginoo nato wala ni siya'y pagbiya sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan ang nakarason lamang anong nahilayo ta sa Roma sa dito Roma 3:23 ang sala mo nakaingon na to kay kita magahian mo tag-o kay gusto mo tag atong gusto masunod kita mang tanan po di ba gusto atong gusto masunod pero kung ani tungod ana nakuan ta nahimo ta nga distance sa Ginoo pero just because na ning distansya ng Ginoo that doesn't mean nga gi-forsake na mo nga ni nga nahitabo ning ato nga pagtuon og tinuuray nga milagro nga ning abot sa kalibutan nga si Ginoong Hesukristo tungod kay wala siya ning forsake nato. And tungod ana dili ta sapat nga mag-guarantee na ta bitaw sa bisag sa simpleng pagtuo lamang nato sa pagsunod sa iyang mga so ang pagsunod is bunga na pero apan ang pinaka-importante is pagtuo o pagsalig Ginoong Hesukristo sa tanan niyang gipangbuhat ug sa tanang nang hitabo na mao'y gipang pangusgan sa ato nga mga apostoles nga matay siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw ug siya ang anak sa Ginoong Jehova and og tungod ana ipakita gyud sa Ginoo nga wala ta na forsake cast down and wala po ta natumpag sa tanan nato nga panghitabo sa kinabuhi bitaw wala man pud bisan pa og kanang kababad na tas problema kanang bisan pa og maingon na lamang tag makapangutanan lang tag nganong nahitabo maninaho ay bitaw makapangutanan man tag ingana while pero dili man tanan ta makapangutanan ana pero I know nga naay bandiha naay mga kanang mga Kristohanon nga nagkalisod gyud dili lamang diri nas kundi sa tibok kalibutan nga kana bitong nganong nahitabo pa maninaho nga pwede ra man unta og dili naho di ba pwede ra man tag dili naho pero ingon man diri nga we are required to be persecuted kung kuan pa kay we are not maybe lahi ang klaseng persecution maybe persecution sa kanang laing tawo kunay pinaka obvious and ang syempre ang ato nga persecution sa atong mga circumstances nga daghan og bisag wala tay control pero may naa nato wa tay mabuhat ana pero bisan pag ana giingon man gyud diri nga we are not forsaken we have not been forsaken bisan pa sa sinugdanan sa panahon. Okay, ang oras karon di ay 1:33 sa hapon, adlaw sa Marso 19, 2024.
sa mga nananaw palihog ay ulo magkawag comment kay ato nga o gusto niyo nga gaistoryahan na to. Hopefully based lamang po sa ato nga gikaistoryahan karon. Ato lamang pong ato nga istoryahan sad. Walay problema kay open up lang ta. Ahong buhaton ang unsay kaya sa ahong nga powers charot. Sa ahong sa ahong nga pagtuon sa ahong nga nasabtan sa pagtubag sa unsay posibleng pangutana nga mahitabo. And though I can say I'm not an expert and dili po ko maka-quote og direct Bible verses. However, ang mga lessons nga na-impart to me is dili gyud mawala and isag kana lamang akong impart sa inyo. Maybe in your own time study mo sa inyong kaugalingong Biblia. If not, pwede na po mag-download sa sa Google Play Store, daghan na mag-Bible diha. Hopefully magsugod-sugod na ta og tuon sa pulong sa Ginoo. Okay, nagapasalamat day ko sa Wonder FM Cebu sa paghatag na og oportunidad sa pagsulti sa inyong atubangan karon nga kahaponon. And hopefully magkita-kita gyapon ta sa sunod nato nga pagtuon sa part 2 niining mao nga segment which is ang Wonder About God with me, DJ Richie. And hopefully makita gyapon ta next time. But for now, magkuan sa ta.
mag-critical analysis na ta. Na ta ka na. Sa mga kuan pa na ato na nga fokusan og tuon as a whole kaning maong upat ka verses which is ang 2 Corinthians 4 verse 8 to 11. Okay? Ang giingon dire, di ba kay we are troubled on every side and alright tinuod mo na. Then we are persecuted but not forsaken. Then number 10, always bearing about in the body the dying of Lord Jesus. Atong ipakita sa atong lawas nga ang kamatayon Ginoong Hesukristo na napakita nga kamatyan gyud ta sa Ginoong Hesukristo nga patay siya ug alang kanato ug napakita kana sa atong kinabuhi sa atong mga lawas. So ahong pagbasa niini dili ni siya ingog literal nga makit-an nga nay cross sa atong lawas ha. It's more like kanang conceptual or kanang metaphorical bitaw nga makita ang kamaayo ug ang pagbag-o kay gingon man dito nga with nga pinaagi sa dugo ni Hesukristo nga bag-o ta ug and mapakita ana unta mo ni ang ahong pagsabot niining maong verse 10 na dapat mapakita nato nga nabag-o ta pinaagi sa dugo nga padagayday sa krus ni Hesukristo. For which we which live are always delivered unto death for Jesus' sake. Ang pasabot ani sa critical analysis is kita nagbuhi, kita nga nabuhi pa, kinahanglan ta gitugyan sa kanunay. Hatag na to atong kagalingon kanunay ngadto sa kamatayon ni Hesukristo. And ang ahong at least critical analysis nga akong nasabtan ana is mao ang sa kanunay magapaduol ta sa kamatayon ni Hesukristo o ang ubang tao nga ato nga angayan nga pagasultian kaduol usab didto. Aron ang kinabuhi usab ni Hesukristo mapahayag sa among unod na may kamatayon. Medyo komplikado gamay no, pero ato nga rap or atong sulod ang atong ulo atong sabton pag-ayo kaning upat ka verso. Hopefully mapakita gyud og unsa ang tinuod nga mensahe nga gipadagayday sa Ginoo ni nga kahapon. On its own, Kara verses has their own and I know nga each and every one of us karausan na to maka-relate sa karausan nila ka verse. Pero ang ato nga purpose ning mga kahaponon to deep dive and based ra sa atong nabasahan atong tan-awon og unsa ang paabot Ginoong Hesukristo ni Ginoong Hesukristo or sa Ginoo ining mao nga kahaponon. So mo na to, we are troubled in every side pero wala ta nang despair. 8, persecuted pero wala ta nabungkag, na destroyed, forsaken, and always in bearing the body, the dying, always bearing our body, dying of Lord Jesus. Aron kita katugyan kanunay sa kamatayon ni Jesus.
before ko padayon, ang time check day is 1:43 p.m. and it is the okay, ato na nga deep dive ni sila. Karon, ang giingon dire is di ba kabantay mo nga or ato nga if ever atong tukion ang kinabuhi ni Jesucristo bitaw. Kanunay siya troubled on every side. Ano, atong tan-awon lamang ang panginabuhi niya, always siya itong challenges na spiritually katong ingato siya sa disyerto para maga-fasting katupong every time nga magkuhan siya maga-perform og miracle nagyoy mag-doubt niya, nagyoy mo buhat og dili maayo padong niya, and even then wala siya ning distress, wala siya ning perplex, and also wala siya ning despair. Wala siya ning despair sa mga external mga nahitabo siyang kinabuhi. And as a Christian is it's our very precipice or ato nga purpose ang pagsunod or kanang ato nga makita pod nga worth bitaw siya sundon kay ngano kanang ang iyang way of living, even though ato rang i-base siya as a person and not as Lord and personal savior, yet ato rang i-base sa ana bisag tapod ug kita po'y panghitabuan og ing ana di man ta maka kita pagbintangan tag wa ta gibuhat nga di maayo nya pagbintangan ta grabe di ta mo angal di ta mo sukol na it's not right, diba? Dili man sakto. And mo po na ang atong at gitan-aw pod sa kinabuhi ni Jesucristo. Now, gingon po diri nga persecuted siya. Atong i-relate sa kinabuhi ni Jesucristo. Persecuted siya, but not forsaken, cast down, or destroyed. Yes, persecuted si Jesucristo. Obvious pa ba day na? Ang the ultimate price good niya is gikuros siya, diba? And the fact nga persecute siya day in, day out, dili lamang sa mga katawhan nga iyang pagasakmiton or iyang sangyawan unta, pero pati na sad sa spirituhanon nga bahin Satan or Satanas nga sa mula ito sa wilderness, mga demonyo nga nagapossess sa laing tao, saging ana bisan pag kuan siya bitaw persecute siya, bisan pag persecuted siya wala man gyud siya gi-forsake sa Ginoo ug buot naon bitaw kay ang blessings na niya parehara atong makita nga miracle at the same time blessing bitaw kay kato bitaw katong sa bata nga 5 loaves and 2 fishes, and ihimo niya multiply niya into ambot og pila to ka daghan na basta kay mapuno na ang basta kay natoy 2,000 ka buok kapin ka mga katawhan nga nakakaon wa pa apil bata o babae yan na pag yun nabilin ang mga napay kapin-kapin ikan adtong 5 kapan og baka isda. In that sense, lagid siya na forsake and always bearing. Kani dire nga part is more on sa atong pag-focus na sa atong kagalingon as musunod or nagsunod sa kinabuhi ni Jesucristo. Yes, Mrs. Amapola Manlimos, God is helping us even we encountered a diverse problem. He is our strength. Tinuod gyud na bitaw kung atong hunahunahon si Jesucristo ra gyud ang kanang
ang Ginoo ra gyud nagauban nato sa tanan natong problema na pag-unsa kadaghana bisan pag-unsa ka klase-klase na tanang bahin sa atong kinabuhi sa tanang sektor wala gyoy kanang wala gyoy pili ana ni bisan kinsa bisan unsa God is helping us and tinuoray siya gyud atong kusog and I think nakakuan kog verse ana it um, through him all I can do all things through him who strengthens me. Philippians. At i-search lamang kay katalaging hilimtunon po. Okay, time check. We are at 1 p.m. 1:50 p.m. or launa 50 sa kahaponon. 10 minutes na lang ko and musunod na si DJ Ranch with Wonder Love sa hapon. But before that, magapasalamat unta ako sa tanan nga nagatan-aw sa ako nga hamubo nga live. Hamubo lang kay in comparison sa uban na mo diri nga kauban tag duha ka oras ako mapaan lang sad ko kay dili pa kaya na ako sa ako nga kanang sa ako nga kaugalingon nga mo pakita sa inyo nga tubangan for 2 hours straight di pa pud na ako kaya but praise God pa rin kasi kuan kanang itagaan gyapon ko niya og opportunity nga sulti sa inyong atubangan karon and hopefully nga samtang mga padayon ta aning atong segment sa uban pa nga adlaw ahorang gian po og gisalig sa Ginoo nga magauban gyapon kita open atong hunahuna o kasing-kasing sa pagtuon though sometimes mayon po ta harsh po diba harsh po ang paghatag og mensahe sa Ginoo pero diba og kanang ang atong ginikanan musultig lain nato kanang dili lain nga kanang daoton ta ha kanang lain as in suwayon ta or kanang mayon tag kanang iyata nga or iyatang badlongon kung badlongon biya ta kay kanang dili biya na tungod kay wa sila ganahin nato or wala ta nahigugma niya or nila wa sila nahigugma nato apan tungod na kay nahigugma sila nga dili nila gusto nga makabuhat tag mali nga mahimo nato nga pagamahayan sa kinawian and as for the word of God it is simply about God as our Father our Heavenly Father nagabadlong ka nato sa mga dili nato angay nga pagabuhaton mga butang nga kasabutang dili maayo nya nagbuhat gyapon ta kana nagbadlong ang Ginoo ni ana kay ngano di man wa man taning sunod sa iya nga gusto ana gingon pa nga if you love me follow my commandments and tinuoray kitang tanan one way or another is a failure in kitang tanan nakatisting na og mali nakamali na ta sa tanan nga commandments bisan pa og kasara man na or kasara na or kapila man na as long as nakakuanta og nakasupak ta bisag kas alamang pakita na gyud nga wa ta nagahigugma wala na to napakita ang atong gugma sa Ginoo ug ni Ginoong Hesus Kristo
kung boto na naon dili biya pod. Mao nga dili biya pod unta. Gyud ta nga nang og striktohon pala man gyud ta. Kung nakasa na ta, kuan na ta, kanang gilatos na ta. And maybe that's one way pod ug hunahon pod nga kuan po ta latoson pud ta usahay sa ato mga gibuhat kay siyempre masubraan naman pud ta. And I think mo nay pinaka best way sa pagdisiplina bitaw. And ang disiplina rong kapanahona is arang lisudan na biya pangitaon. Kay naiuban mga ato lamang inaon sa naiubang mga batan-on nga dili na magpadisiplina, mga gahi nag-ulo, and wala na sila kaila hapit sa pulong sa Ginoo. And that saddens me bitaw kay moingon na sila nga ay yasa man anaho ng pulong sa Ginoo, di man ko malipay ana. Puro ra man na mga kalisod o maglisod-lisod lamang ko, magsunod-sunod ko ana, maka taba ko'y madawdaw ana. And di po ko ka nga kanang taong wala sila point nga as of face value ba nga wala mo po gyud madawdaw. Pero knowing nga na kay faith, you have deep faith in God, makita man gud nga ang tanan nga maayo nga ning abot diha sa imong kinabuhi pinaagi ra pud na ni Hesukristo, pinaagi ra pud na sa Dios. And kaingon ka nga agto detahay kay nagtrabaho ka ag imong tinuod nga kanang grasya narada sa imong trabaho ug kuhaon nas Ginoo sa imong trabaho, imong mga tanan-tanan kay mas nahitabo ni Job, mag tunglohon na pud nimo ang Ginoo. And that is not diha na pud ka na kuan kay di ka mo tuog Ginoo pero tunglohon ang Ginoo og kuan og kanang nanay dili mayong mahitabo. Mangutanan na kas Ginoo nganong nahitabo may naho Ginoo, di man ako ani, di man ko gusto ani. Pero og hunahon arang ka kuan di pod, arang ka suwail pod, arang ka dili pod magpapugong, di ba? Okay, ang oras is 1:56. So, nanalaman ko 4 minutes. So, dito na lamang ko to maghahong nga talk. And before anything else, maga shout out sa ko ni Sir Jomar. Salamat sir sa imong nga pagngari sa pagsuporta as always. Shout out sa ni Abigail Tangpos, atong very own DJ Abby. Daghang salamat ma'am sa imong pagngari. As well as atong resident technical support and our technical expert Mr. Philip Alboleras. Salamat kayo sir sa imong pagngari. And shout out po sa tanang BSCPE. Pagkumbati lang ta diri sa atong dagupoyan sa Sugbo kay layo pa ta. Layo pa ba? Layo na ta pero layo pa gihapon di ay. Bitaw. And most of all, salamat ninyo mga viewers. Salamat ninyo kay bisan pa o kana bitawng medyo dili bitaw exciting ang aho nga segment. Pero maka-feel po ka nga kanang makakuan bitaw ka nga dili man kamalkan si puro maminaw ka kay in the end of the day naman po serious talk gyud ang kinabuhi. And that fact is one way or another mag-serious talk kita sa atong kinabuhi. And so okay guys, see you later. See you on the next segment. Ato rang kanon, ato rang gaptun-an ang chapter part 2 sa ato nga pagatulunan which is ang atong programa which is Wonder About God. Ato nga tun-an na pud ang next part. Sa mga gusto makasabot di ay ang ato nga part 2 is
Second Corinthians lamang gihapon. Kaya ron maka kuanta. Kanang maka kuan gyapon ta maka advance reading. So ang ato nga verses is Second Corinthians 4 verse 12 to 18, 16, 12 to 16 rather. So, tagsayon na lang tagtuon ani, and thank you sa tanan, and ako nang ikuan ang akong live. But God willing, see you again next segment this Thursday. Thank you everyone, and God bless.